Em Bischofsheim, aqui na Alemanha, são 11 horas. In Bischofsheim, hier in Deutschland, sind es 11 Uhr. No Brasil, são 6 horas da manhã. In Brasilien 6 Uhr morgens. Então queremos iniciar mais um culto com a bênção e a graça do Senhor. Wir wollen noch einen Gottesdienst beginnen mit dem Segen und der Gnade Gottes. O Senhor está conosco. Der Herr ist mit uns. Diante do trono não tem distância. Vor dem Thron gibt es keine Distanz. Nós estamos diante dele, Wir sind vor ihm, mesmo muitos quilômetros e milhares de quilômetros separados. auch wenn wir Tausende von Kilometern entfernt sind. E a Bíblia diz que Jesus está lá onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. Die Bibel sagt, Jesus ist da, wo 2 oder 3 versammelt sind in seinem Namen. E nós nos unimos agora e reunimos em nome de Jesus. Und wir vereinen uns jetzt im Namen Jesu. E estamos na sua presença. Und wir sind in seiner Gegenwart. Saudamos a todos que conosco participam nesse culto, Wir grüßen alle, die mit uns sind in diesem Gottesdienst. os irmãos da nossa igreja aqui em Frankfurt, Die Gemeindeglieder aus Frankfurt os irmãos do YouTube und die Geschwister im YouTube e os irmãos também que acompanham pelo Facebook. und auch die Geschwister, die uns über Facebook begleiten. E olhando para a situação atual do nosso mundo, Und wenn wir auf die aktuelle Weltsituation achten, e também particularmente o clima, auf das Klima, temos que dizer que necessitamos de um milagre. müssen wir sagen, dass wir ein Wunder brauchen. Necessitamos do milagre da chuva. Wir brauchen ein Wunder des Regens. Além de outros milagres também, Außer andere Wunder, die wir brauchen. milagres de cura, Heilung milagres que possa novamente a pessoa ter um emprego. oder dass Menschen wieder einen Job bekommen. Mas hoje queremos nos ater à chuva. Aber heute wollen wir vom Regen reden. E nós lemos na Bíblia, em Tiago 5, 17 e 18, In Jakobus 5 lesen wir, Elias era tão humano quanto nós. E entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu 3 anos e meio. Elias war ein Mensch gleich wie wir und er betete ein Gebet, dass er nicht regnen sollte, und er regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. E depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse. E a chuva desceu, e a terra produziu seus frutos. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Em que situação Elias tinha orado? In welche Situation hatte Elias gebetet? Temos que recorrer ao Velho Testamento. Wir müssen ins Alte Testament gehen. Todos nós já ouvimos falar de Jezabel. Jeder von uns hat schon von Isabel gehört. E o marido da Jezabel chamava-se Acabe. Und der Mann hieß Ahab. Então houve uma seca por causa da adoração de Baal. Es gab eine Trockenheit, weil sie Baal angebetet haben. E nós lemos isso em 1 Reis, capítulo 16, 30 a 33. Wir lesen das in 1. Könige 16, 30 bis 33. Então, no final do capítulo 16, versículo 30 diz assim: Porém, Acabe, filho de Onrei, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E foi ainda mais perverso do que seu pai Onrei. Ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. 30. Nur Vers 30. Und tat, was dem Herrn übel gefiel über alle, die vor ihm gewesen waren. E no versículo 31 nós lemos: E como se isso não fosse suficiente, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezabel, filha de Etbal, rei de Sidom, e foi e serviu a Baal e o adorou. Und es war ihm ein Geringes, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats, und nahm dazu Isabel, die Tochter Etbals, des Königs zu Sidon, zum Weibe, und ging hin und diente Baal und betete ihn an. Falamos na sexta-feira sobre Salomão. Wir haben am Freitag über Salomon gesprochen, E ele era filho de Davi. und er war ein Sohn Davids. Também Acabe era descendente de Salomão. Auch Ahab war ein Nachkomme Salomos.
mas muito diferente do que Salomão. aber sehr anders als Salomo. O que Salomão fez no final da vida dele, Was Salomo am Ende seines Lebens machte, casando com mulheres, tinha muitas mulheres, also er hatte viele Frauen de povos não israelitas, aus nicht-israelitischen Völkern, e cada uma trazia seus deuses, und jede hat so ihre Götter mitgebracht. assim, Götzen. e assim também agora ele casou com Jezabel, Acabe casou com Jezabel, Und dieser Ahab, der hat mit Isabel geheiratet não com uma mulher do povo de Deus. und nicht mit einer Frau aus dem Volk Gottes. Por isso a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6 Deshalb steht in 1. Korinther 6, que não devemos fazer compromissos com os incrédulos. dass wir nicht am gleichen Strang ziehen mit den Ungläubigen. E muitas pessoas já se deram mal, eram crentes, casaram com descrentes Und viele, denen ging es damit schlecht und haben mit Ungläubigen geheiratet e achavam que iam ganhar o outro para Jesus. und dachten, sie würden den anderen für Jesus gewinnen. Aconteceu com algumas pessoas que puderam ser um testemunho. Mit einigen ist es so gekommen, die ein Zeugnis sein konnten, E algumas pessoas não sabiam isso da Bíblia. aber einige Personen wussten das nicht aus der Bibel. E Deus deu a sua graça. Und Gott hat seine Gnade gegeben. Eu desejo que todo matrimônio formado de uma maneira correta Ich wünsche, dass jede Ehe, die in einer korrekten Weise zusammengestellt ist, que os dois cônjuges possam também se converter ao Senhor e ser do Senhor. dass beide den Herrn annehmen und dem Herrn gehören. Então houve aqui essa Jezabel na vida do Acabe. Es gab so diese Isabel im Leben von Ahab. E ela que mandava em casa. Und sie hat das Sagen gehabt. E o rei tinha que fazer o que a mulher dizia. Der König musste machen, was die Frau sagte. Aqui se torna verdade aquele adágio, Sprichwort. Hier ist Wahrheit, was dieses Sprichwort sagt. A mulher, o homem é a cabeça. O homem é o cabeça. Der Mann ist das Haupt, Mas a mulher é o pescoço que gira a cabeça para onde ela quer. aber die Frau ist der Hals, der den Kopf dahin wendet, wo sie das möchte. E um irmão uma vez falou, quem manda lá em casa, não, lá em casa eu tenho a última palavra. Und ein Bruder hat mal gesagt, zu Hause habe ich das letzte Wort. Eu sempre digo, sim senhora. Ich sage immer, ja, Frau. Então aqui a coisa piorou. Hier war das noch schlimmer. Então além de adoração de deuses, outras coisas más aconteceram. Außer Götzenanbetung sind noch andere schlimme Dinge passiert. Mas vamos adiante. Wir gehen weiter. Nós lemos no versículo 32, e ele construiu um altar para o Deus de Baal em Samaria. Und richtete Baal einen Altar auf im Hause Baals, das er baute zu Samaria. Depois fez outros postes sagrados e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele. Und machte ein Aschera-Bild, das Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, denn alle Könige Israels, die vor ihm gewesen waren. Baal era o Deus da fertilidade Baal war ein Gott der Fruchtbarkeit, e também da sexualidade. auch der Sexualität. E Asherah também era uma, Astarote ou Asherah, era uma deusa da fertilidade. Und Aschera oder Astaroth, das waren auch Götter der Fruchtbarkeit. Então, a vida sensual, In dem sensuellen Leben, a vida vaidosa. das stolze Leben. Então, a Baal e a Astarote ou a Asherah, eles simbolizavam esses deuses, esse pecado. Diese genannten Götter haben das symbolisiert. Então, vamos ver adiante o que aconteceu então depois que ele irritou ao Senhor. Nachdem den Herrn irritiert hat, mal gucken, was dann passiert ist. Nós lemos em 1 Reis 17:1. 1. Könige 17,1 lesen wir. Então Elias, profeta da cidade de Tesbi, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por 3 anos enquanto eu não ordenar que chova. Und sprach zu Elia, der Tisbiter aus den Bürgern Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Ja, ich sage es denn.
Então, 3 anos e em Tiago, como lemos antes, dizia 3 anos e meio, né? In Jakobus heißt es 3,5 Jahre. Continuando a leitura. Und weiter. Quando Acabe viu Elias, exclamou: então é você o homem que trouxe a desgraça a Israel? Und da Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: bist du der Israel verwirrt? E versículo 18 diz: você está falando a respeito da sua própria pessoa, respondeu Elias. Aber sprach: ich verwirre Israel nicht, sondern du und deines Vaters Haus, damit dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt Baalim nach. Porque o rei e sua família abandonaram o Senhor e em vez de obedecer a ele, têm adorado os Baalins. Já foi traduzido. Então, nós vemos aqui que a desgraça veio através do próprio rei. Wir sehen, dass diese Ungnade, die kam durch den eigenen König. E já citamos na sexta-feira também como o Daniel e o Neemias pediram perdão também pelos pecados das autoridades. Und wir haben auch schon gehört in der vergangenen Predigt, dass Daniel und Nehemia haben Vergebung gebeten für die Autoritäten. E a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se arrepender. Und die Bibel sagt, wenn mein Volk, das sich nach meinem Namen nennt, sich nicht bereut e não mudar os seus caminhos und nicht ihre Wege ändert e não confessar seus pecados, und nicht ihre Sünden bekennt, então esse povo está perdido. dann ist dieses Volk verloren. Mas se fizer isso, se confessar os pecados, Aber wenn sie das tun, wenn sie ihre Sünden bekennen, Deus do céu ouvirá a oração dass Gott aus dem Himmel das Gebet erhört e sarará a sua terra. und wird das Land heilen. E nós podemos dizer: se o povo de Deus de hoje se arrepender Wenn das Volk von heute sich bereut e pedir perdão pelos nossos líderes políticos e religiosos, und bittet um Vergebung für unsere politischen Leiter und auch die christlichen Leiter, a terra vai se encher de água de novo dann wird das Land sich wieder füllen mit Wasser e os rios vão se encher de água. und die Flüsse werden sich von Wasser wieder füllen. A natureza será abençoada de novo. Die Natur wird wieder gesegnet. Então Acabe culpou Elias porque não estava chovendo. Ahab hat Elias angeklagt, dass es nicht regnet. E muitas vezes as pessoas fazem isso, culpam Deus porque as coisas estão mal. Und viele Menschen machen das, sie klagen Gott an, dass die Dinge böse aussehen. E eles dizem: mas onde está Deus? Aber sie sagen, wo ist denn Gott? Citamos sexta-feira à noite o que a filha de Billy Graham, ela respondeu uma pergunta assim: Wir haben am Freitag davon geredet, dass die Tochter von Billy Graham mal so eine Frage beantwortet hat. primeiro tiraram Deus da política, Erst haben sie Gott aus der Politik genommen, depois tiraram ele das escolas, nachher aus den Schulen, tiraram ele da vida pública, auch aus dem öffentlichen Leben. e quando veio então a praga, Und wie dann die Plage kam, por que Deus não cuidou? warum hat Gott dann nicht darauf geachtet? Por que Deus permitiu? Warum hat er das zugelassen? Por que Deus fez isso? Warum hat Gott das getan? Deus nem estava mais no negócio. Gott war gar nicht mehr in dieser Geschichte. Deus não estava mais naquela casa que não busca Deus e agora alguém está doente mortalmente. Gott war gar nicht mehr in diesem Haus, wo jemand tödlich krank war. Então, a culpa é nossa, a culpa é daquele que pecou. Die Schuld ist von dem, der gesündigt hat. Não era Elias que era culpado da seca. Es war nicht Elias, der schuld war für die Trockenheit. Ele só anunciou como consequência do pecado. Er hat das nur gesagt als Konsequenz von der Sünde. E também nessa pandemia que estamos passando agora, Auch in dieser Pandemie, durch die wir gehen, dizem que quando tudo passar, die sagen, wenn alles vorbei ist, nós vamos conseguir de novo. dann werden wir es wieder schaffen. Sim, temos que ter essa esperança. Diese Hoffnung sollen wir haben. Mas sem Deus nós não vamos conseguir. Aber ohne Gott werden wir das nicht schaffen. Temos que buscá-lo agora e depender totalmente dele. Wir müssen ihn jetzt suchen und wirklich von ihm abhängig sein. Totalmente. Ganz und gar. Vamos nos voltar a Deus. Wollen wir uns zu Gott wenden. Mas como continua a história aqui, Aber wie geht es hier weiter? o Elias traz a solução. Elias bringt eine Lösung. Versículo 19 de 1 Reis, capítulo 17. 1. Könige 17. 17, 19. Agora reúne todo o povo de Israel no Monte Carmelo, com todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, que comem à mesa com Jezabel.
Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir das ganze Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera und vom Tisch Isebels essen. Então Acabe agora tinha que reunir 850 falsos profetas naquele Monte Carmelo. Musste 850 falsche Propheten zusammen trommeln auf diesem Berg, Karmelberg. E agora daí aconteceu que o versículo 20 do capítulo 17, né? Und dann 20 von Kapitel 17. Assim Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. Also sandte Ahab hin unter alle Kinder Israel und versammelten die Propheten auf dem Berg Karmel. Elias disse ao povo: por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, então sigam Baal. E o povo, porém, não lhe respondeu nada. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beide Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Então hoje muitos cristãos, não estou falando do mundo, estou falando dos cristãos. Ich rede nicht von der Welt, sondern von den Christen. Quantos irmãos, quantas irmãs carregam água sobre os dois ombros? Wie viele Geschwister, die tragen Wasser auf beiden Schultern. Não querem estragar a amizade com o mundo. Sie möchten nicht die Freundschaft mit der Welt zerstören. Mas não são amigos totalmente de Deus. Aber sind auch nicht Gottes Freunde. Tem medo de ofender o outro para dar testemunho. Haben Angst, den anderen zu beleidigen, das Zeugnis zu zerstören. Então, para permanecer uma paz assim fictícia, essas paz de cemitério, né? Damit so ein Friedhofsfriede bleibt. Então a gente não fala. Dann redet man einfach. A gente não confronta. Man konfrontiert die Leute nicht. A gente dobra os joelhos diante deste mundo, do Deus desse mundo. Wir beugen unsere Knie vor dem Gott dieser Welt. E muitos acham que ainda estão com o Senhor. Und viele meinen, sie sind noch mit dem Herrn. Mas como aqui o povo já nem estava mais com o Senhor. Aber wie wir das hier lesen, waren gar nicht mehr mit Gott. Então o Elias pergunta: quem vocês querem servir? Und Elias fragt: Wem wollt ihr denn dienen? Então Elias voltou a falar, versículo 22. Und Elias sagte im Vers 22: Dos profetas do Senhor, eu sou o único que restei, mas Baal tem 450 profetas. Da sprach Elias zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Então também no nosso mundo, os profetas de Satanás, dos amigos do mundo, são bem mais do que os cristãos. Wir sehen auch in unserer Welt sind die Propheten von Satan viel mehr als die Christen. E as vozes se misturam. Und die Stimmen, die vermischen sich. E as pessoas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Und die Menschen können nicht mehr die Stimme Gottes unterscheiden. Eles ficam confusas. Sie kommen ganz durcheinander. E porque quando a gente ouve a voz de Deus, wenn man die Stimme Gottes hört, a gente tem que tomar uma decisão. Dann muss man eine Entscheidung treffen. Tem que abandonar certos costumes. Man muss bestimmte Traditionen aufgeben. É muita coisa que até parece certo. Manches, das sogar richtig aussieht. Mas tira o tempo que deveríamos ter para adorar o único Deus. Aber es nimmt uns die Zeit, den wahren Gott anzubeten. Ao invés de ler a Bíblia, anstatt dass man die Bibel liest, nos ocupamos com tantas coisas. Dann beschäftigen wir uns mit so viele Dinge. Que acabam fazendo morrer dentro de nós aquela vida espiritual. Das geistliche Leben absterben lassen in uns. Mas continuando aqui, versículo 23. Aber wenn wir weitergehen in 23. Agora tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-lo em pedaços e colocar pedaços sobre a lenha do altar, mas não colocam nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também prepararei outro novilho e colocarei sobre o altar do Senhor, e também não acenderei fogo debaixo dele. So gebt uns 2 Pfannen und lasst sie erwählen einen Pfannen und ihn zerstücken und aufs Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich dem anderen Pfannen nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Então, quando nós na nossa excursão em Israel estivemos no Monte Carmelo, wie wir auf dem Berg Karmel waren, bei unseren Reise nach Israel, o nosso líder, que era também professor em arqueologia em hebraico em Israel, unser Leiter, der war auch Lehrer in Hebräisch und auch Archäologie.
ele disse para nós, olha aqui, faz 3 anos que estive aqui, sagt, vor 3 Jahren war ich hier. eu coloquei 3 pedrinhas aqui. Ah, Coloquei 12 pedrinhas. Ich habe 12 Steine hier hingelegt. Foi aqui que foi construído aquele altar ao Senhor, Hier wurde das Altar für den Herrn gebaut, com 12 pedras, mit 12 Steinen. simbolizando cada pedra uma tribo de Israel. Wo jeder Stein symbolisierte eine Tribu, Ein Volk von Israel. ein Volk Israel. Ein Stamm. Ein Stamm. Das hat mir das Wort gefehlt. Desculpe. Então, ainda estava lá essas pedrinhas. Die waren immer noch da. Então, naquele Monte Carmelo, realmente um lugar muito alto, Auf diesen Berg Karmel, der ist auch sehr hoch. e tem uma planície grande em cima, Und es ist oben gerade, so eine gerade Fläche, onde foram feitos esses 2 altares. wo diese 2 Altäre gebaut wurden. Então, colocaram a lenha, né? Em cima da lenha colocaram esse boi, esse novilho. Und auf dem Holz haben sie dann dieses Tier gelegt. Mas ninguém podia colocar fogo. Aber niemand sollte es anzünden. O fogo deveria vir do Senhor, Das Feuer sollte von Gott kommen, daquele que é Deus. von dem der Gott ist. Versículo 24. Vers 24. Então invoquem seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo para acender a lenha é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer essa prova. So rufet ihr an den Namen eures Gottes, und ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Então, eles também fizeram isso, invocaram, e versículo 25 diz, depois Elias disse aos profetas de Baal, primeiro vocês, porque são em maior número, escolham um dos novilhos e preparem o animal e invoquem o nome do seu Deus, mas não põem fogo debaixo da lenha. Und Elias sprach zu den Propheten Baals, erwählt ihr einen Pfarrer und richtet zu am ersten, denn euer ist viel, und ruft eures Gottes Namen an und legt kein Feuer dran. E aí acontece o milagre. Und da passiert das Wunder. Eu não copiei todos os textos bíblicos aqui, Ich habe nicht alle Texte aufgeschrieben, mas eles começaram de manhã e até a tarde eles gritavam e buscavam Baal, e Baal não mandava fogo. sie haben den ganzen Tag geschrien und Baal angerufen, aber es kam kein Feuer. 400 profetas clamando que viesse fogo do céu. 400 Propheten, die geschrien haben, das sollte Feuer vom Himmel kommen, Para provar que Baal é Deus. um das darzustellen, dass Baal Gott ist. Então hoje também muitos buscam o Deus errado. Und viele suchen den falschen Gott auch heute. E quando a época é difícil, Wenn es eine schwere Zeit ist, fazem procissões, dann machen sie so Prozessionen fazem viagens a lugares sagrados und sie machen Reisen zu heiligen Orten, para buscar aquela bênção que eles necessitam. um den Segen zu holen, den sie brauchen. Mas só existe um Deus, Aber es gibt nur einen Gott, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aí chegou a vez de Elias. Und dann kam auch Elias. Então, na hora costumeira de trazer seu sacrifício, já era de tarde, né? Es war schon nachmittags. O profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Und da die Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israel, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. E o que aconteceu? Und was ist passiert? Ele continuando ainda a oração, ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte ao Senhor. Und hat gesagt, erhöre mich, Herr, höre mich, dass das Volk wisse, dass du, Herr Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrst. Então, o altar que o Elias tinha feito
Der Altar, den er gebaut hatte, ele ainda mandou fazer valetas ao redor. dann hat er noch einen Graben gemacht um den Altar. E foi colocado muita água ao redor desse Und sehr altar. viel Wasser haben sie da reingeschüttet. E agora nós lemos no versículo 38, Und in Vers 38 lesen wir, depois único orou, dann hat nur einer gebetet, não 400. nicht 400. E ele não fez aquela gritaria que esses 400 fizeram. Er hat nicht diese Schreierei gemacht wie diese 400 Não fez nenhum ritual religioso. und kein religiöses Ritual, Não orou 10 Pai Nosso nicht 10 Vater Unser ou outras orações. oder andere Gebete, Nada disso. nichts davon. Ele se dirigiu diretamente a Deus Er hat sich nur an Gott gewandt, para que a honra do Senhor, a glória do Senhor se revelasse. damit die Glorie des Herrn, die Herrlichkeit Gottes sich zeigt. Então, o versículo 38 diz: Então, de repente, fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão e, inclusive, também toda a água da valeta. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. E versículo 39 diz: Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão, gritando: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Quando são feitas verdadeiras orações, Wenn wahre Gebete gemacht werden, Deus não deixa de se manifestar. dann wird Gott sich manifestieren. Então, quando Pedro e João foram soltos da cadeia, Wie Petrus und Johannes aus dem freikamen aus dem Gefängnis, não era cadeia, era do julgamento, von dem Gericht, a igreja estava orando. da hat die Gemeinde gebetet. E eles entraram junto na oração. Und sie sind mit hineingegangen in das Gebet. E a oração foi para que Deus manifestasse a sua glória, Und das Gebet war, dass Gott seine Herrlichkeit manifestiert. que desse unção aos seus servos testemunhar a palavra de Deus, mesmo nessa contrariedade, sendo perseguidos. Und dass Gott seinen Kindern die Salbung gibt, auch in dieser Situation, wo sie verfolgt werden. E, Wurden. e o que aconteceu como resposta? Was ist passiert als Antwort? A terra tremeu. Da hat die Erde gewackelt. O lugar onde estavam tremeu. Der Platz, wo sie waren, der hat gezittert. Quando Deus age, muitas vezes há uma manifestação na natureza. Und wenn Gott agiert, dann gibt es eine Manifestation in der Natur. Quando Jesus disse na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Wie Jesus gesagt hat, Herr, in deinen Händen befehle ich meinen Geist, deu um terremoto. dann gab es ein Erdbeben. Mortos ressuscitaram. Die Tote sind auferstanden. Houve 3 horas de escuridão. Es waren 3 Stunden Dunkelheit. E lá no templo, o véu que separava o santo dos santos do lugar de culto rasgou de cima para baixo. Und dieser Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste. Allerheiligste teilte, der ist durchgerissen, von oben bis unten. Temos também tido experiência de oração assim, Haben wir auch solche Gebetserhörungen gehabt, quando nós oramos ao verdadeiro Deus. wenn wir den wahren Gott anbeten. E Elias fez isso diante de um rei, Elias hat das vor einem Gott gemacht, diante de 850 falsos profetas. vor 850 falsche Propheten. Todos os seus colegas já tinham sido mortos pela perseguição, Alle Kollegen waren tot durch die Verfolgung, mas Elias, ele permaneceu firme. aber Elias, der war fest geblieben. E ele ficou diante do Senhor Und er blieb vor dem Herrn. e Deus respondeu com fogo. Und Gott hat mit Feuer geantwortet. Eu gostaria que em cada culto que nós temos, Ich würde gerne haben, dass wir in jedem Gottesdienst, em cada casa onde a gente lê a Bíblia, busca o Senhor com a família, in jedem Haus, wo wir mit dem Herrn das Wort Gottes sucht, caísse fogo do céu. dass da so Feuer vom Himmel fällt. Não para consumir tudo, Nicht um die Dinge aufzufressen, mas o fogo do Espírito, aber das Feuer des Heiligen que Geistes, nos encha de novo, dass es uns wieder füllt,
para que possamos ser um testemunho para o Senhor. damit wir ein Zeugnis sein können für den Herrn. E para que possa através de nós acontecer vida ao nosso redor. Damit auch durch uns Leben um uns herum passiert. Onde nos tocarmos a mão, tudo seja abençoado. Wo wir anrühren, dass alles gesegnet wird. Que as nossas palavras não sejam nossas palavras, Dass unsere Worte nicht unsere Worte sind. mas sejam palavras do Senhor através de Aber nós. dass es Worte Gottes sind durch uns. Que a obra do Senhor aconteça através de nós. Dass das Werk Gottes durch uns passiert. Na política, In der Politik, enquanto oramos während wir beten e espantamos e destruímos nos ares maus espíritos und wir böse Geister zerstören, que estão por detrás dessa die confusão hinter toda. diesem ganzen Durcheinander stecken. Então, essa é a nossa atitude que devemos ter diante do Senhor. Das ist die Haltung, die wir vor dem Herrn haben Um müssen. claro testemunho. Ein klares Zeugnis. E o Senhor não vai nos envergonhar. Und der Herr wird uns nicht beschämen. Aconteceu aqui, mas isso tem consequência. Agora que eles reconheceram, que o povo reconheceu que o Senhor é Deus, Es ist hier passiert, aber es wird Konsequenz haben. depois que o povo de Deus coloca Deus como único Deus, Nachdem das Volk Gottes Gott als den einzigen Gott stellt, a mentira não tem mais poder. dann hat die Lüge keine Kraft mehr. A luz brilha forte, Das Licht ist stark, a escuridão está destruída. dann ist die Dunkelheit zerstört. Então, versículo 40. Und dann Vers 40. Então Elias ordenou: agarrem os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E assim eles agarraram todos eles, e Elias os fez descer ao córrego de Quizão e os matou ali. Elias aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baal, dass ihnen keinen entrenne, und sie griffen sie, und sie führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie daselbst. Então aqui chegou a hora de ser exterminado esse mal, Und da war der Moment, wo das Böse entlarvt wurde. essa falsa religião, Diese falsche Religion, essa falsa crença, dieser falsche Glauben esses falsos profetas. und die falschen Propheten. E o interessante é que eles não foram destruídos lá no lugar onde foi trazida a oferta, Interessant ist, dass sie nicht dort zerstört wurden, wo das Opfer geschah. mas tinham que ser levados ao córrego de Quizão, lá Sie embaixo. mussten da zu einem Bach genommen werden. E lá foram mortos todos eles, não sobrou um. Und da sind die alle getötet worden, ist keiner übrig geblieben. Jesus também não morreu ao lado do templo em Jerusalém. Jesus ist auch nicht neben dem Tempel gestorben in Jerusalem. Ele foi levado para fora da cidade, Er wurde rausgenommen in die Stadt, para o Monte Calvário. zu den Berg Golgatha. E lá ele foi crucificado, Und da wurde er gekreuzigt, levando embora toda essa imundícia, dass er das ganze Böse wegnimmt, levando embora o nosso pecado, unsere Sünde toda a destruição que Satanás e maldição que Satanás colocou sobre nós. und alle Zerstörung, die Satan auf uns gelegt hat. Jesus foi destruído lá na cruz, Jesus hat es zerstört dort am Kreuz, fora da cidade. draußen, außerhalb der Stadt. E não sobrou uma coisa que possa nos trazer a perdição. Und es ist nichts mehr übrig geblieben, was uns die Verlorenheit Com bringt. a morte de Jesus, tudo foi destruído. Mit seinem Tod wurde alles zerstört. Também esses deuses que você ainda corre atrás, Auch diese Götter, die du immer noch hinterher rennst, esse mundanismo, diese Weltlichkeit, carregando água em 2 ombros. dass du auf 2 Schultern Wasser trägst. Você nem sabe quem agora é Deus na tua vida. Du weißt gar nicht, wer der Gott deines Lebens ist. Com Deus você já esfriou. Mit Gott bist du schon kalt geworden. E com o outro você também não tem mais alegria. Und auf der anderen Seite hast du auch keine Freude mehr. Então a tua consciência talvez ainda acusa. Dein Gewissen, das klagt dich vielleicht noch an. Corra para a cruz. Lauf zu dem Kreuz. Assim como eles foram para aquele lugar lá no rio. So wie sie zu diesem Platz am Fluss gingen. E lá mataram todos eles. Und da haben sie alle getötet. Leva a tua bagagem diante da cruz. Bring deine Last vor dem Kreuz. Entrega a Jesus Gib es Jesus ab. tudo aquilo que te prende, Alles, was dich fesselt. tudo que te prende ao mundo, Alles, was dich an die Welt fesselt. tudo que te enfraquece a tua fé, Alles, was deinen Glauben schwach macht. tudo que
que te rouba a unção de poder testemunhar. Alles, was dir die Salbung stiehlt, dass du Zeugnis geben kannst. Tudo que te rouba a alegria no Senhor e na sua palavra. Alles, was dir die Freude am Wort und an Jesus nimmt. Traga em espírito isso diante da cruz, Bring das im Geist vor dem Kreuz, para que na tua vida também seja destruído. damit in deinem Leben es zerstört wird. Confessa ao Senhor esses pecados Bekenne dem Herrn diese Sünde e o Senhor vai te perdoar und der Herr wird dir vergeben e a bênção virá. und der Segen kommt. Isso nós vemos agora no versículo 41. Und das sehen wir im Vers 41. Depois que todo o mal estava destruído Als alles Böse zerstört war e Deus se tinha manifestado como o Todo-Poderoso, und Gott hat sich manifestiert als der Allerhöchste, Allermächtigste, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois estou ouvindo barulho de chuva muito forte. und Elias sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Era céu azul, como eu estou vendo aqui agora, praticamente não tem nuvem. Es war so ein blauer Himmel, wie wir hier sehen, scheinbar gar keine Wolken. E Elias disse: eu estou ouvindo barulho de chuva. Aber Elias sagte, ich höre ein Rauschen von Regen. Sabe quem está sintonizado com Deus? Weißt du, wer mit Gott in Sintonie ist? Em espírito já vê o milagre antes que ele aqui acontece. Im Geist sieht er schon das Wunder, bevor es passiert. Wir sehen wollen. Ele já na imaginação, na fé, ele já vê as coisas que aqui se tornarão realidade. Er sieht die Dinge, die als wären sie schon. Elias era um homem como nós. Er war ein Mann wie wir. Ele disse que não é para chover, não choveu. Er sagte, es sollte nicht regnen, es hat nicht geregnet. E depois ele disse que vai chover, e depois chove. Er sagte, es sollte regnen und es hat geregnet. Era um homem como nós. Er war ein Mensch wie wir. E Jesus disse: nada vos será impossível. Und Jesus sagt, euch wird nichts unmöglich sein. Jesus diz: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun, die ich gemacht habe. Porque eu vou para o Pai. Denn ich gehe zu dem Vater. E assim que quando Jesus dizia que os milagres que ele fazia não era ele, mas o Pai fazia. Aber Jesus hat gesagt, die Wunder, die machte, das hat der Vater gemacht, nicht er. Assim as obras de Deus hoje acontecem através de Das sind nós. die Werke Gottes heute durch uns. Não tenhamos medo. Wir sollen keine Angst haben. Sejamos corajosos. Seien wir doch mutig. Falemos profeticamente como Elias falou. Wollen wir doch prophetisch reden wie Elias. Vá comer e beber, pois estou ouvindo barulho de chuva muito forte. Geh doch schon essen und trinken. Ich höre ein Geräusch, ganz starkes Geräusch von Regen. Não olhe para o visível, Guck nicht, was du siehst. para os rios que estão secos, Und die Flüsse, die trocken sind. para a mata onde as árvores estão morrendo, como é o nosso caso aqui. Wie die Bäume sterben, wie es hier passiert. Olhe para a chuva que Deus está mandando. Schau auf den Regen, den Gott schickt. Só quem tem comunhão íntima com o Senhor Nur wer eine ganz intime Verbindung mit Gott hat, pode enxergar com os olhos da fé o que acontece no mundo espiritual. kann mit den Glaubensaugen sehen, was in der geistlichen Welt passiert. E enquanto Acabe, versículo 42, Und während Ahab im Vers 42, enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e curvou o corpo até o chão, com o rosto colocado entre os joelhos. und da Ahab hinaufzog zu essen und zu trinken, ging Elia auf das Karmelspitze, bückte sich zur Erde und tat sein Haupt zwischen seine Knie. Que posição era essa? Was war das für eine Position? Posição de oração. Es war eine Position des Gebets. Nada cai por si lá do céu. Nichts fällt so alleine vom Himmel. As obras de Deus já estão prontas lá, Die Werke Gottes sind schon fertig, mas elas têm que ser buscadas. aber sie müssen geholt werden. E nisso Deus vai provar a nossa fé. Und da wird Gott unseren Glauben prüfen, Se realmente confiamos nele. ob wir wirklich auf ihn trauen. E o que aconteceu então? Was ist dann passiert? Versículo 43. In Vers 43, Depois disso, Elias disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. E ele foi e olhou. Não vi nada, disse ele. E por 7 vezes Elias mandou: volte para ver. und sprach zu seinem Diener, geh hinauf, schau zum Meer zu. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Er sprach, geh wieder hin 7-mal. Então ele foi 7 vezes lá e nada de nuvem no céu. Er ist 7-mal dahin gegangen, aber keine Wolken am Himmel. Será que Elias estava enganado? Hat Elias sich denn doch getäuscht? Acabe estava esperando a chuva.
Ahab hat den Regen gewartet. Elias disse que está já ouvindo o barulho da chuva Elias sagt, er hört schon das Geräusch des Regens e nada de chuva, und kein Regen, nem nuvem. noch nicht mal Wolken. Então o moço foi 7 vezes olhar. Der junge Mann ging 7-mal hinschauen. Foi 7 vezes que aquele leproso Naimã teve que descer nas águas do Jordão. 7-mal musste der Naaman zu den Wassern gehen, Para que fosse curado. damit er geheilt wird. Não foi na primeira vez, Es war nicht im ersten Mal, não foi na segunda nicht vez, das zweite, não foi na sexta vez, es war nicht am 6. Mal, foi na 7ª vez. am 7. Mal. 7 vezes Elias se dobrou sobre o filho da mulher sunamita que morreu. Und 7-mal hat Elisa sich gebeugt über den Elia. Den Sohn der Sunamitin, der Sohn der gestorben. E aí ele ressuscitou. Und dann ist er auferstanden. Talvez você também precisa orar 7 vezes. Vielleicht musst du auch 7-mal beten. Porque Deus está vendo a tua seriedade. Gott sieht dein Ernst. Muitas pessoas já oraram 7 vezes 70 Manche haben schon 7-mal 70 gebetet e ainda estão aguardando o milagre. und warten immer noch auf das Wunder. Mas com os olhos da fé eles já viram o milagre. Aber mit den Augen des Glaubens sehen sie schon das Wunder. Elias já escutou o barulho da chuva. Elias hat schon das Geräusch des Regens gehört. Mas então ele foi a 7ª vez, finalmente na 7ª vez, versículo 44, o servo exclamou: Vejo que sobe sobre o mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: Vá depressa dizer a Acabe que pegue seu carro e desça a montanha antes que a chuva o impeça. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es geht eine kleine Wolke auf dem Meer, wie eines Mannes Hand. Er sprach, geh hinauf, sage Ahab, spanne und fahre hinab, dass dich der Regen nicht ergreife. Então havia um pequeno sinal. Ein kleines Zeichen. Uma vez, numa época de seca, os irmãos se reuniram para orar numa igreja. In einer Gemeinde, in einer Trockenheit haben Menschen gebetet in einer Gemeinde. E uma vovó muito crente Und eine sehr gläubige Oma trouxe guarda-chuva. hat einen Regenschirm mitgebracht. E todos ficaram espantados. Und alle waren erstaunt. Céu azul e essa mulher vem com Blauer guarda-chuva. Himmel, sie kommt mit einem Regenschirm. E ela disse: Nós não vamos orar por chuva. Sagt sie, beten wir nicht um Regen. Quando nós saímos daqui, Wenn wir von hier weggehen, eu tenho guarda-chuva para não me molhar. ich habe schon einen Schirm, damit ich nicht nass werde. Vocês vão se molhar Ihr todos. werdet alle nass werden. E não tinha nem naquela noite não tinha nem sinal de chuva. Und es gab kein Signal von Regen. Aqui também, só uma pequena nuvem. O que uma Hier pequena nur nuvem já pode eine fazer? kleine Wolke. Was kann eine kleine Wolke schon erreichen? Mas a fé e a certeza de Elias trouxe toda aquela chuva. Aber der Glaube und diese Sicherheit von Elias hat den ganzen Regen gebracht. E mais uma vez ele disse: diga para Acabe que arrume o seu carro, pegue o seu carro, desça da montanha para que a chuva não impeça ele. Und er sagt dem Ahab, spann deinen Wagen an, fahre hinab, dass sich der Regen nicht ergreife. E o Acabe olhou para o céu, Und der Ahab hat an den Himmel geguckt, nada. noch nichts gesehen. Uma pequena nuvem. Ach ja, so eine kleine Ah, Wolke. que já é isso? Was ist das von? Quando o próprio Elias foi alimentado por aquela viúva, Und Elias wurde von dieser Witwe betreut. só tinha um pouco de farinha. Und es gab nur noch ein bisschen Mehl. Elias disse: faz um bolo para mim. Und er sagt, mach davon einen kleinen Kuchen für mich. E o que aconteceu Und depois? was ist passiert? Por 3 anos e meio, esses 3 anos e meio, não faltou chuva, não faltou farinha e nem azeite. In 3,5 Jahren hat kein Mehl gefehlt und kein Öl. Quando Jesus estava diante da multiplicação dos pães lá com 5.000 homens e mais as mulheres, que talvez dava tudo 15.000, Wie Jesus vor der großen Menschenmenge stand, die 5.000 Menschen, aber mit Frauen und Kindern waren es noch viel mehr. Os vizinhos diziam: não temos nada, temos só uns peixinhos e os pãozinhos aqui. Die Jünger sagten, wir haben nur diese Brote und diese Fische. Traz aqui, diz Jesus. Also Jesus sagt, bring sie her. E Jesus alimentou todas aquelas Und pessoas. der Herr hat sie alle gesättigt. Às vezes você quer dar uma oferta ao Senhor de gratidão, Vielleicht möchtest du dem Herrn eine Dankesgabe geben. mas você acha que é muito pouco. Du denkst, das ist zu wenig. Então você quer através do banco fazer
essa transferência und du möchtest das über die Bank machen, e a pessoa vai dizer, você sabe que alguém vai ver, né? Principalmente o tesoureiro da igreja, dann né? denkst du, oh, der Schatzpreis der Gemeinde wird das sehen. Talvez é melhor eu colocar na caixa de coleta para ninguém ver, porque é pouco. Dann tu es lieber in die Kollekte, weil es ist wenig. Mas confia que Deus vai multiplicar esse pouco. Aber dieses wenige, da darfst du vertrauen, dass Gott das multipliziert. Então, a nuvem era pequena ainda. Das war klein, diese Wolke. Mas a visão que Elias tinha é que vai chover. Diese Vision, die Elias hatte, dass es regnen wird. E por 2 vezes ele testemunhou isso para Acabe. Und zweimal hat dem Ahab das gesagt. E o Acabe disse, esse cara precisa ir para a psiquiatria. Der Ahab hat vielleicht gedacht, der muss wohl in die Psychiatrie. Que vê coisas, Er né? sieht Sachen. Será que ele é esquizofrênico? Vê coisas que não existem? Schizophren, dass er Sachen sieht, die er nicht sieht, die nicht da sind. Mas, finalizando, então, Aber am Schluss, nós vemos no versículo 45, in Vers 45, dito e feito, o céu logo ficou escuro com nuvens, e forte vento trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu de carro para Jezreel. und ehe Zusa ward der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr und zog gen Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele apertou o cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada da cidade de Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden, lief vor Ahab her, bis kam gen Jezreel. Então, tivemos um final feliz aqui. Es war ein glückliches End. Mas o que aconteceu durante essa caminhada, né? Aber was ist alles passiert durch diese Wanderung? Teve que ser falado a verdade, Es musste die Wahrheit gesagt werden, anunciado o juízo, es musste das Gericht gepredigt werden, tinha que ser, o povo foi confrontado com a decisão, quem vocês querem servir? und das Volk wurde konfrontiert mit der Entscheidung, wem wollt ihr eigentlich dienen, E o mal foi destruído, und das Böse wurde zerstört. e aqui no final podemos dizer, Und hier können wir sagen, Elias era um homem como nós, Elias war ein Mann wie wir, como diz lá em Tiago. wie es in Jakobus steht. Ele orou e durante 3 anos e meio não choveu. Er hat gebetet und 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. E orou de novo Und er betete wieder e choveu. und es hat geregnet. Quem quer ser um Elias hoje? Wer möchte heute ein Elias sein? Talvez o final nós sempre gostaríamos, Das Ende, das wollen wir alle haben. mas não queremos andar esse caminho de cruz, Aber wir wollen diesen Kreuzesweg nicht gehen. ser perseguido como Elias foi, Wir wollen nicht verfolgt werden wie Elias. porque ele falava a verdade, Denn er hat die Wahrheit gesagt. ele confrontava as Er pessoas. hat konfrontiert. O que nós vamos fazer dessa mensagem? Was wollen wir aus dieser Botschaft machen? O que você deverá destruir hoje para que o milagre possa acontecer? Was musst du zerstören, damit das Wunder heute passiert? Tu só podes confessar, porque Jesus já destruiu isso na cruz. Du kannst das nur bekennen, weil Jesus hat das am Kreuz schon zerstört. Leva tudo isso que Deus te mostrou hoje aos pés da cruz. Alles, was Gott dir heute gezeigt hat, das nehmen wir zu den Füßen Jesu. Menciona os teus deuses pelo nome e não permita que nenhum deles permaneça vivo. Benenne deine Götter mit Namen und lass sie nicht am Leben. Abandona os teus altares pecaminosos de adoração. Lass deine sündigen Altäre hinter dir. E agora você me pergunta, que altares eu tenho que destruir? Und dann kannst du mich fragen, was sind das für Altäre, die ich zerstören muss? Tu bem sabes o que está sendo um empecilho na tua vida. Du weißt am besten selber, was das Hindernis ist in deinem Leben. E quando você fizeres aquilo que Deus está mandando, Und wenn du das tust, was Gott dir zeigt, então descerá o fogo do céu e te inflama novamente. dann kommt das Feuer des Himmels und wird dich wieder neu brennen lassen. Então terás como Elias autoridade para trazer chuva e os milagres à existência. Und dann wie bei Elias, kann der Regen kommen und die Wunder werden passieren. Aquele milagre que tu está esperando, Dieses Wunder, das du wartest, seja a chuva sei es der Regen ou uma cura de uma doença incurável, oder die Heilung von irgendeiner unheilbaren Krankheit uma outra desgraça que tem na tua família, oder sonst etwas, was in deiner Familie ist.
Então deixa Deus ser Deus. Lass Gott Gott sein. Não deixa mais dá-lo, o Deus dos desejos carnais, ser o teu Deus. Lass nicht mehr der Gott der fleischlichen Süchte oder Lüste dein Gott sein. Mas diga, Jesus, Sage Jesus, a ti somente quero ich pertencer. will nur dir gehören. E contigo quero viver. Mit dir will ich leben. E tudo aquilo que me pesa agora, Und alles, was mir jetzt schwer ist, tu já destruíste lá na das cruz. hast du schon am Kreuz zerstört. Enche-me com teu Espírito Santo, Fülle mich mit deinem Heiligen Geist, para que eu possa te servir. damit ich dir dienen A kann. natureza ao nosso redor geme, Die Natur um uns herum, die zittert, jammert. jammert. Quer a manifestação dos filhos de Deus. Sie möchte die Manifestation der Kinder Gottes. Eu sou teu filho, tua filha. Ich bin dein Kind. Quero manifestar a tua glória Ich nessa möchte deine natureza, Herrlichkeit in dieser Natur darstellen oder manifestieren. nessa família, In dieser Familie, nessa sociedade, in dieser Gesellschaft. para a tua glória. Zu deiner Ehre. Em nome de Jesus. Im Namen Jesu. Amém. Amen.